Bueno, mi gente, bienvenidos a Joker para Gaming. Estamos de vuelta con más gameplay de Hogwarts Legacy. Nos encontramos live por Twitch. Ya está la segunda parte de este live. Yo tiendo a coger unas pausitas rápido. Voy, me sirvo café. Siempre lo hago. Para poder seguir continuando con los gameplay. Nada, como les mencioné, estamos live. Ya está la segunda parte. Tiendo a hacer esto pues para poder hacer el record un poco más corto en cuanto a los videos y los puedo subir luego a mi canal en YouTube, los puedes conseguir por ahí, o los pueden seguir viendo ahí. En el canal pueden encontrar variedad de contenido, ya que les traigo diferentes. En estos momentos estoy subiendo lo que es Resident Evil, subí ya los del 3, estoy subiendo los del 4. El 3 es el remake, el 4, perdón, viene siendo el clásico, ya que quiero jugar lo que viene siendo es el Resident Evil 4 remake, que ya viene prontito por ahí, sale ahora en marzo. Aparte de eso, estoy subiendo gameplay de Octopath Traveler, que ayer le hicimos un live. También de Atomic Heart, gameplay de Hollow Knight, Metroid Dread. So, vas a encontrar variedad de contenido en mi canal. Así que nada, continuaremos ahora con una misión que nos quedamos aquí en Hogwarts Legacy y luego seguir las principales para seguir continuando con el juego e intentar de culminarlo, ya que, como le mencioné, quiero traerle Resident Evil y antes de que salga quiero terminar este. Así que esperemos pasarlo el jueguito antes que salga Resident Evil. Así que nada, mi gente, vamos allá. Subir el volumen. Total, le dejé el volumen, el sonido del jueguito que les puse. Octopath Traveler está bastante bueno, so si no ha tenido la oportunidad de jugarlo, les recomiendo que, nada, si quieren ver el video, hay un demo. El demo es de otra historia como tal. El personaje que empecé nuevo en el gameplay que estoy haciendo ahora, pues es otra historia. So, si no, si lo quieren jugar por su cuenta, el demo está disponible. No estoy seguro si en Steam está disponible, pero por lo menos en el Switch sí está disponible. Lo bueno es que si quieres continuar con el save del demo y te das con comprar obviamente el juego, el save se queda, so puedes continuar jugando, lo que está bastante bueno el juego. Si te gustan estos clásicos así JRPG y con esas gráficas clásicas, está bastante chulería y la música ni se diga. Vamos a continuar aquí en esta misión que tenemos que entregarle el huevo que encontramos, o sea, liberamos a la dragona o el dragón, que sea. Pero ahí está brutal. Y ahora vamos a devolverle lo que viene siendo el bebito. Tenemos que llevárselo al nido. A ver qué brutal. Y ya. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Está herido. Hay sangre aquí. Vamos a ver. Revelio. Ok, con cositas. Oh, aquí hay gente, yo creo. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Oh, son los. Let's hope it stays that way, at least until we've done what we came to do. Bombarda! Confringo! Arresto momentum. Descendo! No, perdón, son Mongler, no son lobos. Tienen otros nombres. Aquí hay algo. Revelio. Pasó algo. How charming. They keep in touch with each other. Ok. Esto me encantó. Esta de esto. Fantastic. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Bueno,
nuevo, lo que les he dicho anteriormente, el juego ha llegado a un nivel que me siento como por primera vez jugué The Witcher 3. De hecho, tengo en estos días el más gameplay de The Witcher. I wonder how good Sabes her que te eyesight mantiene, a pesar de que tiene muchas cosas repetitivas, is. I don't imagine the poachers no es fed como her otros well. juegos que And from a realmente, distance, we probably look exactly like sheep to her. ¿cómo te explico? Hebrideans love sheep. Porque por lo menos Witcher me pasó. Oh, lucky So, for us. sí tiene muchas cosas que, por ejemplo, campamento de bandidos o tenías que destruir nidos. Y realmente el juego es tan bueno y tan bueno que tú no sientes que esas cosas son repetitivas. Al igual tiene muchas cosas así, en el sentido que tiene muchas cosas repetitivas, pero como el gameplay, la historia, las misiones secundarias están bastante interesantes, tú te olvidas de todo eso. Me pasó con Assassin's Creed Odyssey y Valhalla. El juego, el gameplay no me gustó, porque obviamente la cambiaron bien demasiado a lo que fue Assassin's Creed 3, Black Flag. El gameplay estaba mucho mejor. Y el de Unity, sin el gameplay parkour, era lo mejor. Y entonces el cambio que tuvieron con Origins, con Odyssey, que fue el peor, que para mí el gameplay no me gustó para nada. Se sentía bien fantasía. Y Valhalla, pues, no, como que no me motivaba. Las misiones secundarias no me motivaba. Tenía tantas cosas, pero bien exagerado. O sea, lo que lo dañó es que es bien open world, bien grande. Ya llega un punto que te cansa. Por lo menos a mí, yo no lo terminé así, solamente pasé la historia y ya. De verdad que lo otro no le hice caso. Or just raring for a fight. Pero sin embargo, como le mencioné, está bastante bueno y el gameplay nada más te hace, y obviamente todas las cosas que tienen que ver con Harry Potter, ¿sabes? El mundo, y eso nada más te hace querer explorar todo el juego y de verdad que tú no sientes nada de... Ok, ahí salió. O sea, de sentirlo tan repetitivo como otro juego. ¿Qué te pasa, Dragon? Incluso ok. No puedo hacerme invisible, no. Simplemente tengo que correr y ocultarme. Ah, pues ya yo me escondí acá, hombre. Ok, por aquí. Watch out! It's her domain. She'll make. Keep at it. We've just got to. Apareció a las millas. Gracias. Y era, yo tiro 2 veces. 3 veces creo que fue. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. I don't suppose she listened to reason. El otro que tengo que volver a retomar sería el Ring también. Empecé a traer el gameplay de ese juego aquí y aguanté. Es que el Ring hay que tener paciencia. Get to that opening below. Ahí se paró el gilipollas. ¿Qué era aquello? She's leaving. Quickly. Brilliant. Ah, esa cosita, pensé que había tirado el... Ahí sí no hay cositas. Revelio. There's the nest. We're almost there. Why is every bridge here? Reparo. Tiene que estar roto porque si no, no podemos usar el hechizo porque para que uno lo dieron. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Ok. Ahí está. Ay, señor. Aquí llegamos. Acarícialo. Y ya.
se lo lleva. Haces. ¿Por qué no lo dijo? Porque esto no es Game of Thrones. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Haunted Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Okay. How could I have been so blind? Ya completamos eso. Revelio. Y entonces, como les mencioné, vamos para la principal rápido. Porque encontré varias cositas por allí. Tengo espacio todavía. Pero no estaría mal venderle unas cositas ya que estamos por aquí. Aprovechar y venderla. Entonces, haciendo esto y nos dirigimos rápido a... Oye, de la ropa era aquí. No era aquí, ¿verdad? Sí. What do we have here? A demiguise. Mira, un demi. Tengo que hacerlo de noche. Vamos a hacerlo. Aprovechar que lo tenemos ahí en nuestras caras. Mine now, demiguise. Revelio. Nos falta este lugar, nos faltan 3. Well, hello there. Come in, look around. Hombre, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Ok, vamos a ver qué tiene I'd aquí. say that looks as if it was made for you. Gusta ese. I'd say that looks as if it was made for you. Está bien. Obviamente esto nos sube alguito, pero... Ay. Por ahí nos vamos a I encontrar suspect you have a mejor sharp por ahí. eye for fashion. Be sure to stop by Revelio. whenever you're about. Pero ya nos faltan 3 cositas por aquí de... Aquí hay un tesoro. Adentro era, ¿verdad? En mi cara. Revelio. Vamos a dar una vueltita por aquí a ver si escuchamos algún... Puede ser una de estas tiendas porque yo no he entrado a todas. Y la mayoría tienen cositas para... Están... aquí. Ahí. Revelio. Ok. En este mismo centro pues habían cositas que yo no había entrado. Ok, eso nos faltan 2. Esta sí entré. Mira, aquí hay otro tesoro.
esta no entrena. Ok. Nos faltaría uno. Revelio. Oh, aproveché el hacerlo. Que tiene que ser una de estas mismas tiendas, como le mencioné, no había entrado a todas. Esta sí entré, pero por si acaso. Así dije de aquella y no. Sí, pero esta sí. Ya había un candado, pero no podía abrir. ¿Qué rayo fue eso? ¿Eso es los cositos? No, sí sale de nuevo. Esta era para mí que parte de una misión o algo. Estaba cerrada. Verificar estas del lado. Revelio. Ok, aquí entré. La de las criaturas. Come ¿verdad? in! Sorry if there's a smell. New batch of toad-hide. Revelio. Que no hay nada. Por aquí. Oye, ¿tú sabes dónde? Creo que solamente me miro más que por fuera en el sitio este de la. Que viene de la. De la. Ay, Dios. Que viene de la hierba y eso. Oh, aquí. A ver aquí. Revelio. La primera vez que me meto de este sitio. Ok, creo que este es del ojo. ¿Verdad? No, está por el otro lado. Revelio. Aquí no hay nada. No, este de acá. Que siempre he pasado por aquí, pero yo creo que no del todo. Si se puede entrar lo que. Oh, mira, ahí hay una. Y esa es. Revelio. Welcome. Come on in. Accio. Muy lejos. Ok, ahí está. Cacho, mamá y nunca había. Yo este que me dio con venir para acá. Ok, ya colectamos todo este sitio. Bueno, creo, no estoy seguro. Ok, ya tenemos el uniforme completo de este. Déjame ponérselo todo a ver cómo se ve, por chaval. Este fue lo que encontramos. Esta. Ese yo no sé si tenía, yo creo que no. Lo verifico ahora. Sombrerito. A mí no me gusta, pero pues. Ok. A mí que eran los guantes. A ver. Ahora se me fue. ¿Dónde era eso? De aquí. No, los espejuelos. Ok. Chaval, lo voy a dejar un cat así, pero en realidad nunca me ha gustado el sombrerito. Vamos a dejarlo así.
Pues eso. Ah, el baúlcito ese, ok. Ahora sí, ahora podemos ir a la misión principal. A marcarla. Tenemos que hablar con... Speak to the portrait. Ok. En el map de los chambers. Ok, vamos allá. Vamos allá. Cool. Lo más que me ha gustado de este juego es que no le añadieron una tienda de skin. ¿Por qué? Porque lo han hecho con Assassin's Creed, mano. Los mejores skins los tienen de pago. Y mira, me hacen buscar colectibles. Algo que está más fun. Y a veces, en ocasiones en los juegos, ponen muchas cosas como que de buscar colectibles y no tiene un propósito. Solamente, obviamente, el propósito es la información que te dan o que te aporten para la historia. Yo no soy de leerlos todos, o mejor dicho, no los leo. Pero hacerle de esta manera, que te den rewards, pues mira, esto es una de las maneras mucho mejor y más divertida que uno le puede sacar muchas más horas y más contenido del juego. No es que estar poniendo las mejores skins para que tú las compres en una tienda. Y eso pasa en todos los juegos de Ubisoft. Lo que ha sido Far Cry, juegos de historia, pagarle una skin. Y más Far Cry, que Far Cry se ve más que primera persona, que tú obviamente no lo veas a menos que juegues con alguien cooperativo. Eso también lo veo bien estúpido. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for Bueno, la something. cinemática. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Tenemos que ir donde ella tiene, obviamente, el otro cuadro. How will I gain access? En el mismo Hogwarts. So... ¿Está marcada? ¿Salió marcada la misión? No, deja que él hable porque estaba hablando. Master's office. Perhaps Professor Fig will know what to do. Hey, todavía tengo esa misión marcada ahí. No sé si es un error o qué. Ahí sí me sale, si la puedo quitar. No sé por qué se quedó marcada. So, tenemos que hablar con el profesor. Ok, déjame salir del área porque todavía no ha sacado la misión. Ahora sí. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ahí, ¿verdad? No, la otra semana también sale... yo no he jugado los de Bayonetta, que son los que he querido jugar así. Y están para las consolas. Y también los sacaron para el Switch. Más bien yo los quería para el Switch. Porque está Bayonetta 3, obviamente. Pero viene Bayonetta Origins, que lo quería. Pero en verdad me decidí más por Octopath Traveler. Y que estaban mucho mejor. O sea, me ha gustado hasta ahora. Digo, no es que esté mejor que ese de Origins, hay que ver las críticas, obviamente, cuando salga. Yo más bien, siempre que veo las críticas, me gusta verlo por
más bien por la calidad del juego. Y el juego tiene un buen rendimiento, o sea lo que sea. Another adventure, are we? Aquí, por aquí, no sé si es arriba. Pues me dejo llevar más por eso. Porque me ha pasado desde que Cyberpunk, pues ya sabes. Ese ha sido el problema de que estén cogiendo bien más en PC, porque siempre dan problemas en PC. No en PC, porque obviamente él dio problema en todo. Él me dio, yo lo tengo en Serie X. Quisiera volver a jugarlo, pero ya sería para el canal. No, maybe lo traiga para aquí como gameplay, no live. Pero cuando saquen la expansión, pues tengo pensado comprarla. Bueno, esto depende de las críticas también. Y si el juego va bien, el rendimiento, o sea, eso es lo más que me importa ahora. Hay un dummy de esto, se me había olvidado. Mine now, dummy guys. ¿Cuánto tengo? A ver cuánto tengo. Luego tengo que ir donde ese profesor para entonces desbloquear para poder abrir más. So, tengo 9, eran 16 o 13. Tengo 9, dame ver. Yo tengo un montón de misiones. Ok, eran 13. So, tengo 9. Tendría que buscar los demás. Vamos para esta misión. Ahora mismo le cambio la jopaita esta. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Son cosas que obviamente no me acuerdo. De Game of Thrones, pues puede que sí, porque de Game of Thrones me gusta. Pero yo creo que fue Ron. Yo recuerdo en Harry Potter. Qué cool. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Ok, no puedo cambiar la ropa ahora, so vamos a ir para allá.
Ando como el profesor, como headmaster, como tal. O sea, en serio, vamos a ir con Guille porque... Do you have a moment, a Professor? rayo. ¿Ese? No, ese no es él. dímelo. Professor, I was llegó hoping to este. catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only... You'd asked me about a particular potion, and well, I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. You call that a shine on those boots? Do better. When I witnessed what passes for magic in these halls, I simply more... What could the headmaster want? Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. On your way, Mr. Weasley. Bueno, vamos para allá. Oh, Esa there's misión me one está for my molestando. diary. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Well, of course you haven't. Professor Black, how are you, sir? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuba pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Greetings! Something is very wrong with Professor Black. Dittany and Bubotuba pass. Oye, ese es el tío. A word? Yo no lo había hecho. Ah, ok. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Okay. What
did we do to deserve him as a headmaster? If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Está buena esta parte. I hope it's not about Estos anything se I've antojaron been muy en doing. hablar con uno. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible. I mean, I've seen them about. I mean, yes, sir. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Bueno, ¿hay alguien más que quiera hablar antes de llegar al objetivo? Chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I will never understand that line. Están diciendo lo mismo. That ought to give Professor Fig some breathing room. Okay. Scrope's as hard a worker as any house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else.
Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Yeah. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Revelio. Aloha Mora. Revelio. Confringo. Revelio. Por aquí no lo veo. Anything to do with the dark art should be avoided. Too risky. Pues, no había estado bien en este sitio. Solamente lo visitamos al principio. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. Revelio. Déjame cambiarle la ropa porque en verdad no sé si tengo toda esta ropa, pero le voy a poner esta de nuevo. Revelio. Hay un espejo de eso, pero necesito encontrar hay una página de esa por ahí. Acción. Revelio. Por acá. Estas escaleras están guiadas también, mano. ¿En qué está? Revelio. No lo veo. En ese pasillo. Revelio. Alright.
Confringo! Accio! Revelio! Ya, chiquillo. I've always said that travel. Revelio! All time. I've read 1,000 fungi at least 1,000 times. Almost fainted trying to find. Will certainly make you dizzy. Revelio! Ahí está. Ahí. Sí, ya. Revelio! No, este juego está. Que está arriba. Y ese nivel 3 no puedo. Aloha Mora! Revelio! A verlo ahí, el espejo ese. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Revelio! A un lado tiene que estar la mariposita esa para no verse la hora. Toujours pure. Ella. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Y ahora el del gorrito ahí. Ya, che. Qué cool. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal.
Está duro. Ea. Nos fuimos por el Jurutungo. Por la madre, ahora sí. Yeah. Y ya no son las mejores. Where am I? Viaje. Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Demasiado. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first in this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. I should have run when I could. I'll be free by now. Best move while I can. Neve must be here somewhere. I need to time this just right. Me vieron. No me he visto. I see. A staircase straight ahead. Aquí ya como se ve esta parte. La muerte. How could this happen? Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. La escalera. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. Porque no se voltee. Sí, no se voltee. No se voltee. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Oh shit. No lo vi ahí. Mato. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can.
That's where I need to go, but I need to find a way past them. Okay, para que él se vaya. Okay, no sé si él se voltea o... Sí. Nothing this way, but more danger. Must be another way to you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe way forward. Now's my chance. That's the way forward. I think I'm invisible. Qué cool. Así estamos invisibles. Pero siempre estamos invisibles, pero en este como tal no nos detectan nada. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have had one death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Esta se me parece la que tiene dos mundos. A ver. I've never felt such power. Depulso! Bombarda! Vaya, me tira todo encima. Defender! Depulso! Descender! Bombarda! Descender! Depulso! Defender! Bombarda! Depulso! Descender! Descender! Defender! Depulso! Bombarda! Descender! Depulso!
Defender. Bombarder. Depulsor. Descender. Defender. Predator. Depulsor. Bombarder. Depulsor. Descender. Ah, no puede serlo. Depulsor. Predator. Depulsor. Descender. Defender. Depulsor. Bombarder. Descender. Defender. No puede ser aquel. ¿Será? A ver, no puedo verla. A ver, no. Descender. Ya con esto. Depulsor. La que yo puedo marcarlo, se me olvida. Y yo creo que vamos. Exacto, eso iba a decir. Vámonos con el grande. No, se va a tirar ese. Lo voy a tirar el goblin este. Bombarder. Predator. Depulsor. Descender. Bombarder. Defender. Descender. Depulsor. Defender. Bombarder. Descender. Defender. Bombarder. Defender. Descender. Depulsor. Bombarder. Descender. Defender. Bombarder. Depulsor. Descender. Depulsor. Defender. Bombarder. Depulsor. Defender. Depulsor. Descender. Depulsor. Defender. Depulsor. Descender. Defender. Descender. Bombarder. Depulsor. Descender. Defender. Depulsor. Predator. Descender. Bombarder. Defender. Bombarder. Depulsor. Defender. Defender. Bombarder. Defender. Defender. Bombarder. Ay, Defender. Depulsor. Defender. Bombarder. Depulsor. Defender. Bombarder. Bombarder. Defender. Depulsor. Defender.
que ver. Bombarda, defender. Defender, Fontaine, Bombarda. Descender, Repulsor. Defender, Bombarda. Repulsor, Descender. Bombarda, defender. Depulsor, descender. Descender, depulsor. Defender, bombarda. This must be for me. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. She's gone. Oh, poor Neve. Tenemos que completarle esto. May her memory be a treasure to us forever. Ah, mírala ahí. Vale. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Gracias, porque me tiene mal el brillo ese. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Ahora vamos a ver la memoria de ella. De cambiarle el lugar está bien cool, mano. Como si Isidore, fuese un libro. what you did for your ver qué- father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isidore. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father.
Maeve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Mejor que lo quiera ella hacer. ¡Qué raya! What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Cacha. Ay, ella se corrompió por el poder de la magia. Realmente por querer hacerle bien, pero eso lo está llevando por un camino que no le va a ir muy bien. O no le fue muy bien porque esto ya ha pasado. Simplemente estamos buscando o haciendo el trails que ellos dejaron, obviamente. Vamos para el mapa. Ahí ya están los tres. Is it true? Has someone completed the first 3 Primero, yo trials? creo. It is, and I have. But you are so young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Ok. Para que saquen la misión. Y creo que vamos dejándolo por aquí. A ver que es un talento.
tenemos todavía 44% como tal, 46 de los quests. Son 6 quests. De los main quests obviamente nos faltan par. Son nada. Voy a grabarlo aquí. Y ya para el próximo live, mañana, ¿verdad? Si Dios lo permite, podamos seguir con este juegazo. Así que, si puedo mañana a las 5, hoy quería hacerlo desde las 5, pero iba a hacer otras cositas. Si puedo empezar a las 5, 5:30, pues lo estaré haciendo. So, pendiente a mi página en Facebook. No sé por qué la cámara se ve así tan brillante. Yo pensé que había sido el juego. Pues ya estoy terminando. Por lo que ves allá atrás en la... Estoy seguro. Se ve bien, bien brillante. Como siempre le menciono, ¿verdad? Estaré subiendo estos videos a mi canal en YouTube. Los puedes seguir viendo por ahí. Mañana, como les mencioné, si empiezo el live mucho antes, lo estaré poniendo en mi página en Facebook e Instagram, si me estás siguiendo por ahí. Y en los próximos días pues seguiré subiendo contenido de Resident Evil, Octopath Traveler y de los demás juegos que tengo en el canal, obviamente. Quiero terminar los que tengo para... Anteriormente tenías otros contenidos que empecé a subir, no los terminé. Por ejemplo, Final Fantasy VII Remake. Estuve haciendo gameplay, dejé de hacerlo porque llegaron varios juegos nuevos. También me enfoqué jugando multiplayer. Bueno, cambié mucho el contenido. De Warhammer tampoco he tocado por varias semanas. O ese era el contenido principal que quería traerle en el canal. So me he variado de mucho contenido diferente. Y ese que quería como que principal, no he podido traer nada. So la mayoría de las veces que he querido traerlo los sábados, estoy haciendo otras cositas. No he podido hacer el contenido de Warhammer. Pero lo prontito por ahí que estaremos haciendo un live. Si el sábado, si Dios lo permite, lo hacemos. Si no, pues pendiente está el canal de YouTube que les estaré subiendo por ahí. Nada, mi gente, hasta aquí fue el live de hoy y el video, ¿verdad? Gracias por estar por ahí los que se pasaron, como siempre. Así que nada, nos vemos hasta la próxima.